propose de nous recueillir avant de commencer ce culte. Le Routioun, est-ce que c'est des Narach? Voilà. Recueillons-nous avant de commencer ce culte, s'il vous plaît. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. Nous voulons t'accueillir, t'honorer, te bénir. Que ta main soit sur notre culte ce matin. Conduis-nous par ton esprit, visite-nous par ton esprit. Que sur poki avatait c'est messi. Que si par d'homme. Je te rends grâce, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, bonjour à tous. Très heureux d'être ensemble ce matin pour ce culte en commun. Ula Routioun mené, Wajai Sardou, Miasin, Gökut Nevink, Aisbashta Monkin, Hamar. On va laisser rentrer les enfants, je crois qu'ils veulent rentrer, non? Ah non, ils sortent. Ils vont faire le tour. On va attendre 2 minutes. Pendant ce temps, je voudrais saluer tous ceux qui nous regardent, qui suivent notre culte sur Internet. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Et nous sommes ensemble unis pour vivre ce moment dans la présence du Seigneur. Alors les enfants vont entrer, ils vont s'asseoir où? Par là? Ils vont s'asseoir? Je sais pas. Ils s'assoient ici. On commence maintenant. Non, ils viennent. Ils ont qu'à rentrer. Non. Ah non, c'est pas maintenant, le chant. Oui. Connaissez-vous? Il n'y a pas de place. Voilà, les enfants, ils ont qu'à s'asseoir. Hein? Entre Mika, les enfants vont faire asseoir. Merci Seigneur pour tous ces enfants. Voilà. Asseyez-vous là aussi. Oui. Lorsque Jésus est rentré dans le temple à Jérusalem, il y avait des enfants qui criaient et on voulait faire taire les enfants. Et Jésus a dit, si les enfants ne crient pas, les pierres vont crier. On est content d'avoir les enfants parmi nous ce matin. Les enfants, je compte sur tout vous pour rester très sages jusqu'à ce que ce soit votre tour pour chanter. Nous sommes le 24 avril, que ça ne s'appelle Nenk. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans le monde entier, les Arméniens commémorent les 1,5 million d'Arméniens qui sont morts en Turquie en 1915. Je voudrais dire quelques mots au début pour commencer. Et ce verset qui dit « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un incroyant. » La famille représente en premier lieu les personnes apparentées, vivant sous le même toit, ou encore l'ensemble des personnes liées entre elles par le mariage et par la filiation.
Elle représente aussi la succession des individus qui descendent les uns des autres de génération en génération. Nous pouvons dire que tous les hommes font partie de la même famille parce que tous sont issus d'une seule et même souche, Adam et Ève. Amen Mart, nun naniki gebadgani, kanivor atam yevaen bukank. Nous pouvons dire aussi que nous, les Arméniens, nous sommes tous membres d'une même famille, parce que nous descendons d'une seule et même personne qui est Japhet, le fils de Noé. La Bible nous dit dans le livre de la Genèse qu'un des fils de Japhet fut Gomer et qu'un des fils de Gomer fut Togarma. Et le nom de Togarma est par la suite identifié à l'Arménie. Ainsi, les 1 500 000 Arméniens massacrés dans les années 1915 à 1917 sont nos arrière-grands-parents, nos parents, nos frères, nos sœurs. Ils sont notre parenté, notre sang, notre histoire, notre langue, notre culture et notre foi. Notre cœur qui bat aujourd'hui est la continuité du leur qui s'est arrêté de battre. Merci de vous dropper. Nos yeux qui voient sont la continuité des leurs qui se sont éteints. Nos bouches qui parlent sont la continuité des leurs qui sont fermées. Notre être entier et notre vie sont la continuité de leur vie qui leur a été atrocement ôtée. Nos prières et notre adoration de Dieu sont la continuité de leur foi et de leur fidélité qu'ils ont gardée jusqu'à la mort. Ceux qui sont morts, c'étaient les membres de notre propre famille. En regard de notre histoire douloureuse et tragique et des dangers d'aujourd'hui pour notre peuple en Arménie, eh bien, selon ce verset, prenons soin de notre famille. Amen. Amen. Prions ensemble. Arotenk Miasin. Seigneur notre Dieu, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour toi. Nous ne sommes pas rassemblés pour faire un culte comme on fait un culte tous les dimanches. Mais aujourd'hui, ce jour que tu nous accordes, nous sommes rassemblés pour t'adorer, pour te louer, pour te remercier, pour te bénir, pour intercéder, pour prier. Particulièrement aujourd'hui pour notre peuple aussi. Seigneur, notre peuple dispersé dans le monde entier et qui souffre aujourd'hui en Arménie et en Artsakh. Seigneur, nous te prions pour tous les peuples qui souffrent aujourd'hui. Père Céleste, nous voulons tourner ensemble nos regards vers toi et lever nos mains vers toi. Amen. Nous voulons te bénir. Yabgarotenk merhaj rovurtin un tanura shradimech masnavorabes arsachimech hayastanimech Yabgarotenk amenaskerun vorgedarabina isor vorkidenk of der ort nemer bashtamunk que surpoki ovetaitsede. Amen. Amen. Je vais laisser la place à la louange maintenant. Bonjour à tous, merci de nous accueillir dans cette belle église de Beaumont. Dieu est bon en tout temps, et en tout temps, Dieu est bon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous commémorons cette date triste pour nos ancêtres, mais Dieu a été fidèle, il est toujours là aujourd'hui.
C'est un Dieu qui ne change pas et nous voulons ensemble élever notre reconnaissance. Alors j'inviterai ceux qui peuvent se lever à vous mettre debout et nous allons offrir notre reconnaissance à Dieu. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, du lever du soleil jusqu'à son coucher, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour dure à jamais. Chantons, chantons, chantons ensemble, chantons, chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, et tu es bon. À jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, oui tu es bon. À jamais Dieu est avec nous, à jamais encore, à jamais Dieu est fidèle, fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. On peut taper des bras.
zaptaning, parapaning, derochanunen. Anajaniye, metparkiu bakvi, Alléluia, Badero. Yerkeng, zaptaning, parapaning, derochanunen. Anajaniye, metparkiu bakvi, Alléluia, me partiu ma vi, Alléluia, Padre. Oui, Seigneur, tu es fidèle. C'est une joie pour nous de pouvoir nous rassembler ici dans ta maison pour célébrer ton nom. Même si c'est une date difficile pour nous, ce dimanche 24 avril, nous voulons nous rappeler ce que tu as fait pour nous sur la croix. Et nous voulons nous rappeler de ton sacrifice. Que ton esprit vienne remplir nos cœurs. Nous t'accueillons, Jésus. Jésus, nous te souhaitons la bienvenue parmi nous. Alléluia. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul était laissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Chantons ensemble gloire, oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Gloire à toi, oh Dieu. Que la louange soit tout pour toi ce matin. Que la louange soit tout à toi ce matin. Oui, tu reviendras. Il reviendra de blanc vêtu,
percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Il reviendra au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Oh gloire à toi, oh Dieu. Oh gloire à toi, oh Dieu. Toi, Nous nous prosternons devant toi, Seigneur Jésus. Tu es mort, toi qui étais Dieu. Tu t'es fait homme, Martatsar. Toi qui étais pur, tu as porté nos péchés. Toi qui étais le maître, tu es devenu un serviteur. Et toi qui étais tellement uni à ton Père, tu as été pour quelques instants séparé de ton Père à la croix. Seigneur, quelle souffrance. Et nous nous prosternons devant toi avec humilité, Seigneur. Simplement pour te dire merci, parce que tu l'as fait pour nous. Mais tu l'as fait par amour pour nous, pour que nous soyons remplis d'espérance, Seigneur, et sauvés. Merci Jésus, que ton nom soit béni. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Tout à l'heure, j'ai cité ce verset de la Bible. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un incroyant. Et je vous ai montré que nous faisions tous partie de la même famille. Mais comment prendre soin de notre famille? Si, comme le dit cette parole de la Bible, nous devons prendre soin de notre famille, comment peut-on aujourd'hui encore honorer la mémoire de tous ces hommes, ces femmes, ces enfants et ces vieillards qui ont vécu dans leur temps les terribles atrocités du génocide? La réponse à cette question est donnée par le sens même de la commémoration. Hishadag. Prendre soin, de quelle manière? Par l'expression de la foi. Hokdanil yerpe nuin havatke haitnel. Par la place de la parole de Dieu dans notre vie, par la place de la prière, par notre piété, c'est-à-dire par notre attachement à Dieu. Et parce que ainsi, nous perpétuons le caractère spirituel et l'attachement à Dieu de tous ceux qui nous ont précédés. La foi vivante de nos pères a permis au peuple arménien de traverser les périodes les plus noires et les plus douloureuses de son histoire. Elle est pour nous un exemple de fidélité à Dieu et de persévérance dans la foi. Plus que d'un héritage, d'une tradition religieuse ou de gestes symboliques, la foi
doit être l'expression d'un lien réel et vivant avec Dieu. Tseveren zad, sovolutuneren zad, havatke betketsutsene iragan gabm astuzuhet. Beaucoup sont morts parce qu'ils ont décidé de ne pas renier leur foi. Shader meran urovede voroshetsin churanal iren savatke. Je pense que l'une des manières d'honorer notre famille est de vivre une foi qui ne soit ni traditionnelle, ni épisodique, ni superficielle, faite d'habitudes et de symboles, mais vivante et concrète par un amour réel pour Dieu dans ma vie tous les jours. En menor, gentani, havatkme, unenal, asuzuhet. Et puis la deuxième manière, c'est de prendre soin, c'est par le devoir de mémoire. Hishadag galebore. La mémoire est le souvenir qu'on a d'une personne disparue ou d'un événement passé, ce qui reste dans l'esprit d'un homme. Faire une action en mémoire ne signifie ne pas oublier, Tumordal, la tragédie qu'a vécue notre peuple. Vous savez, c'était des hommes et des femmes comme nous. Des personnes âgées et des enfants, comme nous en avons aujourd'hui. Ils n'ont pas demandé à vivre cela. Dans cette période de l'histoire, ils n'ont pas demandé à souffrir et à mourir. Ils aspiraient comme nous à vivre heureux, à travailler et à fonder des familles. Nous qui sommes dans des temps de paix et de liberté, nous devons leur manifester le respect et l'honneur parce qu'ils en sont dignes. Ce souvenir est un élan de notre cœur vers eux. Honorer notre famille signifie ne pas l'oublier. Et enfin, prendre soin par la recherche de la justice. La justice est rendue lorsque les faits sont reconnus. Les actions pour que la justice soit rendue est tournée vers le monde, vers les nations, vers les chefs de gouvernement et vers les classes dirigeantes. Par égard et respect pour nos disparus, il est naturel de désirer et de travailler pour la reconnaissance de la vérité. Nos moyens doivent être conformes aux valeurs de notre peuple, à savoir par le respect, par le courage, par la paix, la foi, la prière, la persévérance et l'unité. Voilà de quelle manière on va honorer notre famille. Chers frères et sœurs, par notre attachement à Jésus, par notre attachement à nos racines et par notre attachement à la vérité et à la justice, souvenons-nous de notre famille d'hier et prenons soin de notre famille d'aujourd'hui. Sirener, Jishmardutian, Gabbat Lalov, Artarutian, Gabbat Lalov, Hishenk, Mer Endanik, Anadenvi, Endanik, Evaisurva Endanikin, Hogdanink. Et soyons ainsi dans la pleine volonté de Dieu. Alors nous avons la joie d'avoir ce matin des enfants du centre aéré avec nous et les enfants de l'église sont là aussi. Et ils ont eu une semaine de centre aéré. Je voudrais ici remercier les animateurs de toute cette semaine avec ces enfants. Vous aimez sur la gare Hutunheitnel, annonce amenvor, anongvor, hogdarin, aïsa wagnerun, chaptevan tatskin. Je voudrais, parce que ils ont été dévoués, ils se sont donnés, ils ont pris du temps, ils ont travaillé, ils ont préparé, et ce n'est pas rien de le dire ce matin, et je voudrais vous remercier de la part de notre conseil et de l'Église, de tout notre cœur. Je voudrais remercier aussi Tamar et Sam, qui ont été là aussi cette semaine, et qui ont apporté la parole biblique toute la semaine. Merci, Asfat, et puis je profite pour remercier Olivia. Elle est où, Olivia?
Olivia est là-bas. Olivia qui a servi pendant combien d'années? 2 ans? 3? Pendant 2 ans, 3 ans. Et qui s'arrête aujourd'hui. Qui arrête, mais elle sera toujours quand même présente de temps en temps, j'espère en tout cas. Mais on voudrait remercier Olivia aussi pour tout le travail qu'elle a apporté pendant ces 2-3 années avec nous. Que Dieu te bénisse, Olivia. Et merci encore. Alors les enfants ont préparé des chants. Eh bien, on va leur laisser maintenant la place. J-E-S-U-S, J-E-S-U-S.
bourdonnant partout. Oh yeah, libre comme un oiseau volant dans les airs. Dans les airs. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Je suis libre comme un avion qui tourne dans le ciel. Oh yeah. Libre comme un arbre poussant de tous côtés. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. En premier, oui, je crois en son Fils. En deuxième, son amour me renouvelle. Et aussi, il me rend libre. Oh oui, je suis libre. En premier, oui, je crois en son Fils. En deuxième, son amour me renouvelle. Et aussi, il me rend libre. Oh oui, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre.
Les enfants, je veux vous remercier, on veut vous remercier. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Vous avez très bien chanté. Et vous, les parents, sachez que vous avez chez vos enfants des perles précieuses. Chaque enfant est une perle précieuse. Et chaque enfant a besoin, comme une perle, d'être poli, Et ça, c'est le rôle des parents. C'est le rôle des parents. Quelle joie de voir ces enfants louer Jésus et chanter Jésus. C'est la chose la plus importante dans le monde entier, qu'un jour ils connaissent Jésus et qu'ils continuent à le louer pendant toute leur vie. Merci à Tamar. On peut applaudir Tamar pour... Voilà. Alors, je crois que les enfants vont maintenant tous au centre Annie. Et pour les parents, c'est vous qui allez les chercher au centre Annie après le culte. Hein, à midi. Hein. Donc les enfants ne reviendront pas ici. Les parents iront chercher leurs enfants au centre Annie. Merci les enfants. Vous pouvez y aller doucement. Voilà, nous allons continuer notre culte. Bidicharnagenk Mer Bashtamunk. S'ils se taisent, les pierres crieront. Voilà. Nous avons la joie, donc, ce matin, jeudi, d'avoir les membres de l'église de Saint-Antoine avec nous ce matin, pour ce culte en commun, avec leur pasteur, Sam Albarian, son épouse aussi. Et c'est lui qui, ce matin, apportera le message. Ravadveli, Sam Albarian, Nevorai, Sorge Batkam, Bidi Pere. On va vite sortir au VIG. Sortez vite. Hein. Voilà, qu'il n'y ait plus de bruit. Et je lui laisse tout de suite la parole. Et c'est le pasteur Ago qui va traduire. Donc, on va essayer. Ça serait super. On va essayer. Très bien. Harry Vinchpesek, Aïsaravot. Comment allez-vous ce matin? Waouh, ça va. Donc, orma mart magar, vor avor kun magakasher jogovi jadmanak. Tu peux cacher? Mart magar, vor jogovi jadmanak kun gakananak. Ah. Il y avait un homme qui a eu sommeil pendant le culte. Et le pasteur a dit, celui qui veut aller au ciel, qu'il se mette debout. Tout le monde se lève, sauf cet homme qui dormait. Et le pasteur continue à dire, celui qui veut aller ailleurs, qu'il se lève debout. Et à ce moment-là, il y a un cantique qui tombe par terre et cet homme se réveille. Et d'un coup, cet homme se lève. Et cet homme dit, je ne sais pas pourquoi tu fais des votes, toi et moi on est d'accord. C'est aujourd'hui, c'est un jour de vote. Et j'espère que nous avons tous voté pour aller un jour au ciel. Ma mère me disait, n'aime pas trop Adelga. Il y a la haine. Ne hait pas trop, il y a aimer. Est-ce que vous avez entendu un truc comme ça? N'attends pas de l'amour de quelqu'un. Et peut-être cette parole est venue d'après nos expériences. Les Arméniens qui ont vécu dans divers endroits, dans diverses nations. On a aimé des gens qui nous ont haïs. Et on a haï des gens qu'on n'a pas aimés. Aujourd'hui, je voudrais vous parler sur l'amour et la haine.
այսօր ապրիլ 24 է։ C'est le 24 avril. Եվ դերս գրնանք ասել, որ հայեր կան, որոնց մեջ սիրո բագաս կա։ On peut dire qu'il y a des Arméniens chez lesquels l'amour manque. Եվ քանի որ ավելի խորը խոց մգա, ցավ մգա, Parce qu'il y a au fond d'eux-mêmes une blessure. եղած ենք չարչարված, հալածված, On a été persécutés. եւ մեր մեջի սիրո բագասը գարդահայտվի որպես արդյունք այդ ինչ որ իրենք մեզի ցուցաբերած են։ Et ce qui manque à l'amour dans notre cœur correspond à ce que nous avons vécu. Գիտված բան մնե, որ եթե չսիրված եւ կամ մերժված բզդիկ ես, երբ որ գմեցնաս, խնդիրներ կունենաս։ Et il est évident que lorsqu'on n'est pas aimé, lorsqu'on est enfant, par la suite, on a des problèmes. Եվ ուրեմն այդ հիվանդությունը գլա քեզի։ Et cela devient comme une maladie. Եվ պետք է բժշկվինք atke։ Et on a besoin de guérison de cela. Փառք Աստծո, որ Հիսուս եկավ, Mais grâce à Dieu, Jésus est venu. բրգելու եւ բժշկելու մեզ, Il est venu pour sauver et pour guérir. եւ ամեն տեսակ գաբանքեն ազատելու։ Et pour nous délivrer de tous les liens que nous pourrions avoir. Ուրեմն եթե ադելության մասին կխոսենք, Lorsqu'on parle de la haine որպես հիվանդություն, comme une maladie, գիտեք, դեղեմը դուրս պիտի գա դիգա։ eh bien, de quelque part, cela va sortir. Եվ մեզի գուդե, ինչպես թարնությունը, ինչպես ցավը։ Et cette haine va nous ronger comme l'amertume. Եվ 107 տարիներ անցած են, 107 ans sont passés. եւ երկու տարի առաջ նորեն նույն բանը կդարվեցավ։ L'an dernier, eh bien, il s'est passé la même chose. Երկու տարի Il y a առաջ։ deux années auparavant, il s'est passé la Եվ même chose. շատերուս համար այդ ցավը նորոգվեցավ։ Et cette difficulté, ce mal en nous a été renouvelé. Ինչու մեզի այսչափ ադած են։ Pourquoi est-ce qu'on nous a tant haïs? Անշուշտ այսօր հոստեղեն ես ցեզի պիտի չի դամ հոգեբանական կամ պատմական լուծումը, Je ne vais pas vous parler de solutions historiques ou oui, ոչ ալ քաղաքական Նիսու- բացատրությունը, ni sociales, հապա իմ մոդեցումս պիտի լա սուկրային mais mon approche sera biblique եւ հավատքի կողմեն նայված։ et en regard de la foi. Եվ միասին պիտի նայենք Հովանու 15, 18-ին 20։ Et on va voir dans Jean au chapitre 15 à partir du 18, du verset 18 jusqu'à 20. Կսա եթե աշխարհ ցեզի ադեկիցեք թե ցեզմի առաջ զիս ադեց։ Եթե աշխարհեն եղածը լայք աշխարհ իրենները գսիրեր, բայց որովհետև աշխարհեն չեք, հապա ես ցեզ ընտրեցի, անոր համար աշխարհ ցեզ գադե։ Մտքերնիդ բերեք այն խոսքը, որ ցեզի ասի, թե ծարան իր դիրոճմե մեջ չէ, եթե զիս հալածեցին, ցեզի ալ պիտի հալածեն, եթե իմ խոսքս բահեցին, ցերն ալ պիտի բահեն։ Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Կեն։ Հովանու 15-18 որ սկսադով գսե աշխարհը, եթե աշխարհ ցեզի ադե, գիտեք թե ցեզմի առաջ զիս ադեց։ Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Աշխարհը քրիստոնյային գադե, քանի որ Հիսուսի ալ գադե։ Le monde est le chrétien parce qu'il est aussi Jésus. Գահալածե, քանի որ Հիսուսի ալ Il հալածեց։ persécute le chrétien parce qu'il a persécuté aussi, il a persécuté Jésus-Christ. Մա երբ որ գսենք աշխարհը, Lorsque nous disons le monde, ինչ աշխարհի մասին կխոսենք։ nous parlons de quel monde? Ուրեմն երբ որ քիչ մնայինք մեր շուրջը, կարծեմ Աստվածաշունչը հստակ է։ La parole de Dieu nous montre cela. Աշխարհի համակարգը։ C'est le système du monde. Հիմա օրինակ Հովանու 3:16-ի մեջ կսե որ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, մինչև իր միածին որդին Par տվավ։ exemple, dans Jean 3,16, il est dit Dieu a tant aimé le monde jusqu'à ce que. Այդ տեղը աշխարհը որպես բոլոր մարդկությունն է։ Դունեբես։ Et ce monde-là, c'est l'humanité entière. Բայց ոստեղ երբ որ գսե աշխարհը, Mais lorsque ici il est question du monde, աշխարհի համակարգը, c'est այսինքն l'esprit du monde, c'est le système du monde. օրինակ տամ, Je vous donne un exemple. Երգիրը աթամի սերունդով բազմացնել Աստուծո գամքներ, C'était la volonté de Dieu de faire évoluer le monde à partir de Adam. օրինակ Ծննդոց 1:28-ի մեջ կսե Աստված օրհնեց ցանոնք եւ ըսավ աջեցեք ու շատցեք ու երգիրը լեցուցեք։ Il est dit dans Genèse 1, Dieu leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Աստուծո համագարկի մեջ, համակարգի մեջ Dans le système de Dieu, Աստուծո գամքն է կարևորը։ c'est la volonté de Dieu qui est importante. Եվ Աստծո գամքը ադեր որ
Աթամը եւ Եվան իրենց սերունդը աճի եւ բազմանա։ Et la volonté de Dieu, c'était qu'à partir d'Adam et Ève, eh bien, leur génération puisse évoluer. Եվ այսօր մինչև 7-8 միլիարդ ժողովուրդ կա աշխարհի văra։ Et aujourd'hui, il y a 7 à 8 milliards de personnes dans le monde. Աշխարհի համակարգը, որը մեջ կաբրինք հիմա, Le système du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui գուզեն բնակչությունը գեսի վերածել կամ ավելի բզդիկցնել։ tente à faire baisser le nombre d'habitants. Եվ անոր մեջ կդեսնենք COVID-ը, որ եկավ մեկ անգամեն։ Et là-dedans, nous voyons le Covid. qui est Համաճարակով։ Վերջը ադոր մեջ կդեսնենք, որ ինչքան մարդիկ կուզեն արադ վիժումներ անել, ավողտման։ venu. Et nous voyons que aussi il y a beaucoup d'avortements. Յուտանազին կա, գիտեք, որ կուզեն դարեցներուն շուտ մերցնել։ Dans le monde, il y a aussi l'euthanasie. Ցևով Աստուծո սիստեմին հագարակ չի ասիգա։ Et est-ce que d'une certaine manière, ce n'est pas contre le système de Dieu? Կամ նույնիսկ ընտանեկան անուշությունը, որ կա մայր եւ հայր, Et même les liens que l'on trouve dans une famille entre parents, enfants, եւ բզդիկներ, որ գմեցնան այդ ընտանիքներում մեջ։ les enfants qui naissent et qui grandissent dans ces familles-là. Հիմա դարբեր ընտանիքի գազմեր կան այսօր, որ բզդիկ չեն գտար ունենալ։ Et il y a des différentes sortes de familles maintenant où ils ne peuvent même pas avoir d'enfants. Գասկնակ ինչ ցել գուզեմ, առանց սելուարտեն։ Vous comprenez ce que je veux dire? Եվ կան նաև բادرազներ։ Il y a aussi les guerres. Ինչու համար բادرազներ այսօր այդ չափ մեծ թափով հարաճանան։ Pourquoi est-ce qu'il y a tant de guerres aujourd'hui? Աստված գուզե շատցնել, Dieu veut comment dire? բազմացնել, Oui, Dieu veut faire évoluer le monde, remplir le monde. remplir le monde։ Եվ սատանան գուզե գդրել ադիգա։ Et le diable veut faire le contraire. Ասիգա աշխարհի մեջ։ Ça, c'est dans le monde. Բայց նաև Աստված գուզե երկինքը աթամի սերունդով բազմացնել։ Mais Dieu veut aussi remplir le ciel par la génération d'Adam et Ève. Սատանան գուզե երկինքի բնակչությունը քիչ ցնել։ Le diable va travailler pour que peu de monde entre au ciel. Եկեղեցիներ կոծել, Fermer les églises. մարդոց ցանկը սպաղբահել, Et puis perturber la vie des hommes. սպաղբահել։ Les occuper par bien d'autres choses. Հալածել ամեն անոնց, որ Աստծո կհետևին։ Persécuter tous ceux qui ont décidé de suivre Jésus. Ձաղրել եւ նեղություն տալ։ Et puis se moquer d'eux. Ուրեմն Աստուծո et leur causer de problèmes. համագարքը, համակարգը եւ աշխարհի Donc համակարգը il եւ y a le համագարքը։ système de Dieu et il y a le système du monde. Ուրեմն ամեն անոնք, որ աշխարհի համագարքին կպատկանին, Et tous ceux qui se réfèrent au système du monde, աշխարհի համագարքը իրեն գադե։ ce système-là, eh bien, les hait. Հագարակ է քանի որ Parce que c'est contraire. Աստված գրնանք ռեզյումեն ասացածներս, գուզե որ իր թակավորություն եւ իր գամքը լա ինչպես երկինքը նույնպես երկրի վրա։ Dieu veut que son royaume s'accomplisse aussi bien sur la terre que dans le ciel. Եվ մարդը գուզե իր թակավորությունը եւ իր գամքը հաստատել երկրի վրա։ Et l'homme veut sa royauté, son royaume, qu'il s'affermisse dans ce monde. Իրեն հաջո եղածին պես գուզե անել Il մարդը։ veut faire comme ça lui fait plaisir. Ուրեմն Հովանու 7:7-ի մեջ Հիսուս կսե. Աշխարհ զիս գադեվասնզի ես կվգայեմ, թե իր կորձերը չարեն։ Dans Jean 7, il est dit, le monde me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Բնավ դուք զգացած եք ադեններ, որ մարդիկ ցեզի գադեն։ Est-ce que vous avez déjà ressenti la haine des gens envers vous? Եվ ադեններ կսկանք, որ մարդը չի հաբա իր մեջի յետևի հոգին է, որ մեզի գադե։ Mais quelquefois, ce n'est pas tellement l'homme en lui-même, mais c'est l'esprit qu'il y a derrière. Փորձե վգայել եւ դες որ որչափ ադելություն գրնաս ցերկ ցկել։ Essaie de témoigner et tu verras combien tu vas rencontrer la haine. Անշուշտ ամեն մարդ չէ որ պիտի ադե, անոնք կան որ պիտի սիրեն քեզի, բայց նաեւ կան անոնք որ պիտի Bien sûr, ադե։ ce n'est pas tout le monde qui va haïr, il y aura ceux qui aimeront, mais d'une manière générale. Փուն պատճառը որ Հիսուսի ադեցին եւ մեզ ալ գադեն, La raison pour laquelle ils ont haï Jésus et pour laquelle nous sommes aussi haïs, քանի որ լույսը խավարը կհանդիմանե։ parce que la lumière reprend les ténèbres. Եվ մարդիկ հանկիստ չեն սկար, երբ որ Աստծո մասին գխոսես, Հիսուսի մասին գխոսես։ Les hommes ne se sentent pas bien lorsque tu parles de Jésus. Հանցավոր կսկան, հանդիմանված Ils se կսկան։ sentent responsables.
Եվ repris. ես կհավատամ, որ այո, գրոնքի համար եւ հավատքի համար մենք հալածվեցանք Et հայերս։ moi, je crois que nous avons été persécutés à cause de la religion, à cause de la foi. Եթե ուրանայինք մեր հավատքը, Si nous avions renié notre foi, գրնայինք լալ իրենց պես եւ շարունակել լավ կյանքեր ապրել։ nous aurions ressemblé aux gens normalement et nous aurions vécu une vie normale. Եթե թիրք բռնես, թշնամի կշահիս։ Tu prends position, eh bien, tu as des ennemis. Գրնանք օրինակի մնայել վերջերս, երբ որ անոնք կային, որ վաքսեն էին եւ նո վաքսեն։ Et nous pouvons nous référer à ceux qui, à un moment donné, étaient pour le vaccin et ceux qui étaient contre le vaccin. Եվ պոլիտիկի վերածվեցավ ադիկա։ Et c'était politique. Դու այս խումբին կպատկանես, դու ես այս խումբին Toi, tu կպատկանեմ։ appartiens à ce groupe et moi, j'appartiens à ce groupe. Գամ այսօր որոշումներ դրանենք, Մակրոն կամ Լեփեն։ Aujourd'hui, nous devons élire entre Macron et Le Pen. Եվ մեկ կողմը մյուս կողմին լարված։ Et puis, d'un côté comme de l'autre, on ne sait pas trop. Շիտակ է որ եթե մեկ կողմին կպատկանես, մյուս կողմը քեզի հագարակ պիտի։ Si tu choisis un côté, l'autre va devenir ton ennemi. Հիմա Հովանու 15-19-ի մեջ ըսավ Հիսուս, Dans Jean 15, verset 15, Jésus a dit, verse 19. 19, Եթե աշխարհեն եղած լայք աշխարհ իրենները գսիրեր, բայց որովհետև աշխարհեն չեք, հաբա ես ցեզի ընդրեցի, անոր համար աշխարհ ցեզ գադե։ si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Ոստեղ գսե եթե աշխարհեն եղած լայք, այսինքն եթե աշխարհի պատկանեիք, Si tu faisais partie de ce monde-là, ուրեմն պատկանելիությունը է ասիգա։ c'est faire partie, prendre part à ce monde. Եվ այս պատկանելիությունը օրինակ Հիսուս գսե, Et Jésus dit à ce sujet, ես ցեզ ընդրեցի, je vous ai choisi, իմ ընտանիքիս մաս կգազմեք, vous faites partie de ma famille, նույն սկացումները ունենք, nous avons les mêmes sentiments, նույն Սուրբ Հոգին մեզի կմիացնե, c'est le même Saint-Esprit qui nous unit. եւ կարևոր բանը որ ես ցեզի աշխարհեն դուրս Et հանեցի։ il dit, je vous ai sorti du monde. Աստված Հիսուսով մեզի ազատեց, սիրելիներ։ Dieu, par Jésus-Christ, nous a sortis du monde, nous a sauvés. Ամեն տեսակ իշխանության դագե։ Il nous a sauvés de toute domination. Քրիստոնյան չի պատկանիր աշխարհի համակարգին։ Le chrétien ne peut pas appartenir au système du monde. Բայց շատ անգամներ մենք կփորձենք նմանիլ աշխարհին։ Mais bien souvent, nous essayons de ressembler au Չեմ monde. գիտեր ինչու գարձես մեծ փափակ մը գա ընդունվելու։ Et il y a ce désir d'être accepté par les gens, Թող չի մերժեն մեզի։ qu'ils ne nous rejettent pas, Թող սիրեն եւ ընդունին մեզի։ qu'ils nous aiment et qu'ils nous acceptent. Ուրեմն չենք վգայեր, Alors on ne témoigne pas. ուրեմն մեր ստանդարտները գիչեցնենք, Et nous, ստանդարտները։ nous abaissons nos standards, nos Եվ conceptions. այսպեսով գուզենք յոլա գնալ։ Et de cette manière-là, nous voulons être comme les autres. Մեկ հատ քարոզիչ մանկամ եկեր էր քարոզեց եւ գհիշեմ ադիգա։ Un jour, un prédicateur a dit ceci. Ըսավ ազատվիլ գա։ Il disait, il y a à être libre. Հիսուս եկավ որ մեզի ազատե։ Jésus est venu pour nous libérer. Բայց բարի խաղմնա գա հոսավ անհանենք զատվիլ գա աշխարհեն։ Mais à côté de ça, il y a aussi se séparer du monde. Եւ վերջսավ զնալ հանենք ադվիլ գա։ Et après cela, il y a être accepté d'être haï. Աս բոլորը package deal մնե, package C'est մնե։ un package. Ազատվիլ մեր մեղքերեն, Être libéré de nos péchés, զատվիլ աշխարհեն se séparer du monde եւ ադվիլ այդ նույն աշխարհեն։ et accepter d'être haï par ce même monde. Յետքը վգայել եւ հալածանք միասին գերտան Témoigner et être persécuté vont ensemble. եւ հունարեն բարը մարտուր այդտեմ վգա ասել է։ Et le mot martyr en grec veut dire cela. Ոմանց երբ կհարցնես աբաշխարած ես, Lorsque nous demandons à quelqu'un, est-ce que tu es converti? պատասխանին գլա այո։ Ils te répondent oui. Բայց չեն կսկար որ աբաշխարած ես, քանի որ չես վգայեր։ Mais on ne ressent pas qu'il est vraiment converti parce qu'il ne témoigne pas. Ուրեմն գինը օրմը շատ գաստվի բադվելին քարոզեն Un jour, une dame est très touchée par la prédication du pasteur. եւ բադվելին գսե շատ աստեցիկ էր գուզեմ իմ կյանքս տալ։ Et la personne disait, j'étais très touché, je veux donner ma vie à Jésus. Բադվելին գսե ինչու չես տար։
Et le pasteur lui dit, mais pourquoi tu donnes pas? Գսե վգայել գա վերջեր Alors բոլոր dit- իմ սիրելիներս միտքիտնան Mais il va falloir témoigner, et puis tous mes proches vont le savoir. գվախնամ J'ai peur, գամչնամ j'ai honte. բադվելին գսե հեչ մի մտածեր վգայելու մասին Et le pasteur lui dit, surtout ne réfléchis pas sur le témoignage. քնա դունդ քախնի սենյակդ մդիր Va dans ta maison, entre dans ta chambre, եւ սիրտդ Հիսուսի դուր donne ton cœur à Jésus. օքեյ գսե գինա Elle dit, ok. գերտա դունը Elle va à la maison, ընդանիքը խոհանոցը սպասեր ինքը վեր կբարձրանա elle monte dans sa chambre եւ կխոնարի դերոջ արչեւ իր սիրտը Հիսուսի գուտա et ouvre son cœur à Jésus. քիչ հետո վազելով վարգիչն է Et tout de suite après, en courant, elle descend en bas. եւ բոլորին գսե չեք հավատար ինչքան թյուրին է եւ ինչքան հաջելի է Հիսուսը Elle dit, ընդունել քո elle կյանքիդ dit, մեջ vous ne pouvez pas savoir comment c'est facile de donner son cœur à Jésus. Et elle est avec Jésus. Եվ այդպեսով իր ուրախությունը կհայտնի իր Et elle սիրելիներին։ manifeste de cette manière sa joie. Սիրելիներ, եթե մինչև այսօր վստահ չես, որ մարդիկ ինչ պիտեսեն, ինչ ուզեն թողեսեն։ Si jusqu'à aujourd'hui tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les uns des autres, ça ne fait rien, ils ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Քու հավիտենականությունը մի սագարգեր մարդոց հետ։ Ne mets pas de côté ta vie éternelle à cause des gens. Թուն Հիսուսի հետ հարաբերությունը շիդակ ջամփու մեջ թիր։ Garde toujours ton lien, ta relation avec Jésus-Christ. Երբ կվգայեն Քրիստոսը, այո, մարդիկ մեզի գատեն, Lorsque nous թերևս témoignons du Christ, c'est vrai que nous rencontrons la haine, գծաղրեն, on se moque de nous, բայց անոր գողքին մեծ օրհնություն թունև ես ունենք։ mais à côté de ça, il y a de grandes bénédictions. Ամեն Amen. Պիտի վերջացնեմ եւ գուզեմ եզրագացնել։ Je voudrais terminer maintenant. Մեր ընելիքը ինչ է, սիրելիներ։ Qu'avons-nous à faire? Որբեսի չհալածվենք եւ մեզի չադեն լուր գենանք։ Est-ce pour ne pas être persécuté, pour ne pas qu'on se moque de nous, est-ce qu'on doit se taire? Հագարագը, Le contraire. կավլեցի։ Դգար չմնանք, ապա ավելի զորանանք։ Mais ne restons pas faibles, soyons plus forts. Շարունակենք լույսի մեջ զորանալ եւ լույսի մեջ քալել։ Et continuons à nous affermir dans la lumière et à marcher dans la lumière. Հիսուսի հետ ավելի մդերմանանք։ Qu'on soit toujours plus proche de Jésus. Մեր քրիստոնեական սկզբունքներուն վրա գայնինք։ Et souvenons-nous de comment nous avons commencé notre vie chrétienne. Բայց ինչպես ադիգա գրնանք, եթե Աստծո խոսքը չենք գիտեր։ Mais comment cela peut être possible si nous ne connaissons pas la parole de Աստծո Dieu? խոսքն է, որ մեզի ճշմարտությունը կքարոզե։ C'est la parole de Dieu qui nous apprend la vérité. Երբ որ ճշմարտությունը գիտենք, ճշմարտության վրա գրնանք հաստատ գնալ։ Lorsqu'on connaît la vérité, on peut rester ferme dans la vérité. Եվ գրնանք վգայել եւ չվախնալ։ Et on peut témoigner sans avoir peur. Բայց եթե ճշմարտությունը լավ չենք Mais գիտեր lorsqu'on ne connaît pas bien la vérité եւ վգայելու կսկսենք, et on commence à témoigner, անշուշտ կվախնանք։ bien sûr que nous avons peur. Կամ վստահ չենք ինչ կսենք։ Parce que nous n'avons pas trop de Եվ մարդիկ confiance հարցներ en nous-mêmes. կհարցնան եւ մենք չենք կնա շիտակ պատասխանները տալ։ Les gens répondent et on a du mal à leur répondre. So, եթե քրիստոնյա ենք եւ սերենք որ մենք Քրիստոսի կպատկանենք Lorsque nous sommes chrétiens et que nous commençons à dire que nous appartenons à Christ եւ գուզենք շարունակել այդ լույսը ցոլացնել, et que nous voulons continuer à affermir cette lumière, պետք է ցկենք որ լույսը ավելի մեր մեջ մտնա il եւ ավելի faut qu'on laisse զորանա։ la lumière pénétrer en nous et nous remplir. Եվ Աստծո խոսքը լավ պետք է սերտենք եւ իմանանք։ Et nous devons bien connaître la parole de Dieu, Որբեսի գարենանք, երբ որ պատասխանելու կա, շիդակ que պատասխանները nous տա։ puissions répondre au bon moment de la bonne manière. Մեր շուրջը գա շատ խավար Autour de nous, il y a beaucoup de ténèbres եւ մարդիկ պետք ունեն լույսի։ et les gens ont besoin de lumière. Չվախնանք լուսավորելու մեր շուրջը։ N'ayons pas peur d'illuminer ceux qui sont autour de nous. Երկրորդ կետը, որ գուզեմ հոս ավելի ասել, Et la deuxième chose que je voudrais dire encore, Քրիստոս եթե մեզի ազատած է, si Christ nous a libérés, ցուն եւ ես toi et moi, ազատ ենք, nous sommes libres ազատ ապրենք et nous devons vivre libres եւ վգայենք քաչապար։ et nous devons témoigner avec courage Տշնամին խավարին ադելությունը մեզ թող չգաբե։ que l'ennemi et la haine de l'ennemi ne nous le dit pas. Ադելությունը ադելություն կփերե, La haine amène la haine. չէ՞։ Եվ գրնա ալլալ, որ երբ որ նայենք մեր նախնիկներուն, Et lorsque nous regardons à nos ancêtres, այդ ադելությունը, որ իրենք ըսկացին մեջերին հաջորդ սերունդներուն աստեց։ cette haine qu'ils ont ressentie en eux s'est perpétuée dans les générations suivantes.
Եվ ադիգա մեզի գաբեց Et ça nous a liés ադելության մեջ։ dans la haine. Աստված չուզեր որ իր զավակները ադելության մեջ կապված մնան։ Dieu ne veut pas que ses enfants vivent dans la haine, soient liés par la haine. Եթե պիտի հաղթենք աշխարհի համակարգին, Si nous devons vaincre le système du monde, Աստծո սիրուն մեջ պիտի լողանք։ nous devons nager dans l'amour de Dieu. Պետք է ցկենք որ այդ սերը մեզի փոխե։ Nous devons laisser l'amour nous transformer. Չենք գրնար ադելության մեջ ապրիլ եւ լույս ըլլալ։ On ne peut pas vivre dans la haine et en même temps être des lumières. Եվ գիտեք այդ ինչ որ դերևս մեզի ժարանք թողված է, Et tout ce que nous avons hérité, այսօր դերևս դարբեր ծևերով մեր կյանքերում մեջ ցույց կտանք։ nous pouvons le montrer de diverses manières dans notre vie. Այսօր անոր չենք հավնիր, Nous n'aimons pas telle ou telle անոր personne. ադոր գադենք, Nous haïssons telle ou telle personne. հետը հարաբերությունից կգտրենք։ Nous coupons nos relations avec un tel ou un Եվ tel. ադեներ բաճարա չունենք ինչու։ Et quelquefois, nous n'avons même pas de motif. Քանի որ մեզի ադածեն մենք ագադենք։ Parce qu'on nous a haïs, nous aussi on hait. Ուրեմն պետք է գդրենք այդ շղթան։ Et on doit briser cette chaîne. Ազատագրվենք ատկե։ Nous devons nous libérer de cela. Մենք սիրո թակավորության մեջ ենք Nous sommes dans un règne d'amour. եւ ադելության հետ կորց չունենք։ Et nous n'avons rien à voir avec la haine. Հարցումը այսօր ավելի պրակտիկալ։ La question est celle-ci, pratique. Գանանցիկ որ քեզի ցուցուցած են որոշ ադելություն Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont montré, qui ont manifesté de la haine envers toi ավելի ճիշտ է քեզի ցավցուցած են ou alors t'ont blessé? եւ մեջը հիմա որոշ սկացումներ կան Et il y a divers sentiments maintenant négatifs dans ton cœur. ամեն ադեմ որ անունը գիհիշես ադանցին մեջը փամը գարտնա Chaque fois que tu penses à cette personne, ça se réveille en toi. եւ ասոնք շղթաներ են Ce sont des liens. Ետ սատանան քեզի հոն գդանի Et le diable t'amène toujours ատ խորուրդներուտ գդանի à ces pensées-là, ատ ցավին գդանի à cette blessure-là. եւ գսկսես Et tu commences. եւ չես կնար ավանսենել Et tu ne peux pas aller de l'avant. Առաջին Պետրոս 4:8-ը Dans 1 Pierre 4,8, il est dit ceci. ամեն բանի առաջ Avant toute chose, իրարու հանդեպ սրդանց սեր ունեցեք aimez-vous les uns les autres. վասնզի սերը մեղքերու բազմությունը գծածկ է Parce que l'amour couvre beaucoup de fautes. գրնակ ոտքի գայնիլ Vous voulez vous mettre debout? եւ միասին ասենք դեր գուզեմ սերդ ապրիլ Disons ensemble, Seigneur, je voudrais vivre ton amour. սրդանց սիրել Je voudrais aimer de tout mon cœur. եւ հիմա գուզեմ որ այս մեկ բան անենք Je voudrais qu'on fasse ceci. աստծո մեկ խնդրենք դեր որու պետք է ներեմ Que nous disions au Seigneur, Seigneur, à qui je dois pardonner maintenant? ատ անցը քո աչքի դարչև գուկա Cette personne vient dans ton esprit. եւ ասես դեր այդ ինչ բաներ որ ըրավ Et je dis maintenant, Seigneur, tout ce qu'elle m'a fait, գներեմ je pardonne. անցին գներեմ Je pardonne à cette personne. ըրածները գներեմ Je pardonne à ce qu'elle m'a fait. Pour ce qu'elle m'a fait. եւ հիմա գարցագեմ այդ անցիմ կյանքես գարցագեմ Et maintenant, je me libère de cela. եւ ինչ շղթաներ որ իմ վրա դրած են Հիսուսի անունով հիմա կգդրեմ Et tous les liens que j'ai sur moi maintenant, au nom de Jésus, je les brise. եւ գործնեմ այդ անցը Et je bénis cette personne. չի բավեր միայն ներել բայց պետք է օրտնենք Il ne suffit pas simplement de pardonner, il faut aussi la bénir. Հռոմայացիս 12:14 կսեց ցեզ հալածողները օրտնեցեք եւ մի անիծեք Bénissez ceux qui vous maudissent et ne les մոդիսե Ne les maudissez pas. բենիսե ցեզ հալածողները օրտնեցեք եւ մի անիծեք bénissez ceux qui vous maudissent, ceux qui vous persécutent. դեր հիմա գիտեմ որ շատ երեսներ մեր արջևը գուքան Il y a certainement pas mal de visages qui viennent dans votre esprit շատ հուշեր գուքան մեր մտքին հիմա et pas mal de pensées viennent dans notre esprit. Հիսուսի անունով հիմա օգնե մեզի որ անոնք արցակենք դեր Et au nom de Jésus, Seigneur, aide-nous à nous libérer de cela. գործնենք Nous bénissons, դեր nous bénissons, Seigneur. եւ գուզենք լալ սիրո թակավորությունը Et nous voulons être un royaume d'amour. Հիսուսի անունով Au nom de Jésus.
Amen. Amen. Թող Տերը օրհնե ձեզ։ Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci à Stéphane. Voilà. Merci à Sam pour ce message qui est concret, et qu'avec l'aide de Dieu, nous devons vivre. Asiga hestak bat kam mené, vorderoch chenorkov guzeng abril. Aimer et ne pas haïr. Cyril, Ève, Tchadel. Et cette parole d'amour est la somme de tous les commandements, nous dit la Bible. Il était sirenk arten amen que Dieu nous aide à nous aimer les uns les autres comme lui l'attend de nous. Pas comme nous, on le fait ou qu'on le pense, mais comme lui l'attend de nous. Nous allons écouter un chant maintenant qui va être chanté par Stéphane et Tamar. C'est bon? Pas encore? Bon, alors je profite, pendant qu'il se prépare, je profite de faire les annonces maintenant. Donc, cet après-midi, il y aura un défilé du 24 avril à partir de Périer, à 15h. À 15h, à Périer, pour défiler jusque devant l'église apostolique arménienne du Prado. Aski Solemberche, Tsuitska, Jam Yelekin, Périer des Prado Iveraye. Je rappelle que mardi à 18h30, nous avons un conseil du centre Annie, et à 20h, réunion du conseil de l'église, mardi à 20h. Mercredi, il y aura l'étude biblique sur Zoom. Et vendredi soir, à 20h, à Saint-Antoine, il y a une soirée de louanges et de prières. Alléluia. Vendredi soir, à 20h, à Saint-Antoine. Je voudrais aussi dire dès maintenant que le mardi 3 mai, nous avons une rencontre commune avec le témoignage du voyage au Liban qu'ont effectué donc le pasteur Sam avec le pasteur Gilbert et d'autres personnes. C'est le mardi 3 mai à 20h30. Maïs Yelekin, Jam Utogesin, Miastagan Halakuit Buga, Amenkasal Miasin, Saint-Antoine et Beaumont, Lipanani, Vegayutune Bidi le 5, Ain Kisher. Et puis, pour jusqu'à l'été, et l'été, il y a toutes les activités de la Fontanelle aussi que je vous annonce. Vous pouvez déjà y penser et inscrire les enfants. Je laisse la place. Qu'est-ce qu'il y a? Ça marche pas? Non, il faut qu'ils envoient le film, quoi. Ah.
fidélité demeure à tout jamais. Je veux te célébrer, Père éternel. Honneur et gloire, force au roi des rois, reviennent à toi, mon Père, Dieu éternel. Unissons nos voix pour tous voix des anges. Je viens t'offrir mon cœur et ma louange. Cœur bat pour ta gloire, ô éternel. Mon cœur bat pour ta gloire, ô éternel. Après ce magnifique chant, je vous invite à vous lever. Je vais demander au pasteur Sam de prier. Vous avez le micro. Seigneur, nous te remercions pour ce culte et tout ce que tu fais dans notre vie, Seigneur, parce que toi, tu es notre Dieu tout-puissant. Et Seigneur, merci d'avoir guéri les malades. Merci d'avoir soigné tout ce qu'on est, tout ce qu'on a en nous, Seigneur. Nous voulons être à toi et à jamais à toi. Touche nos cœurs, Seigneur. Enlève toutes sortes de blessures. Guéris-nous complètement. Qu'on soit des lumières. Oui, Seigneur, qu'on soit des personnes qui bénissent, qui aiment. Enlève toutes sortes de haine qui se trouvent dans les profondeurs de nos cœurs. Qu'on soit amour, pour qu'on reflète vraiment ta gloire. Oui, Seigneur, la gloire est due à toi et qu'à toi, Seigneur. Sois honoré. Der badvavir paravorvir, mer polorgetsvatskov, mer serder makre noroke, badraste aveliov, որպեսզի գարնանք քու սերդ ապրիլ, ողողե մեր սրտերը քու սիրովդ, Հիսուսի անով եմ խնդրում, ամեն։ Nous allons chanter et nous ramasserons nos offrandes également. Avec Nevelnen Albidi Havakek. Par ta majesté, ouvert par ta grâce illimitée.
suis lourd. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Et nous voulons ensemble te prier pour tous les peuples qui souffrent. Nous te prions bien sûr pour notre peuple arménien, en Artsakh particulièrement aujourd'hui, où le danger est grand. Nous te prions pour l'Ukraine et pour toutes les conséquences que cela peut avoir jusqu'à nous. Nous voulons te prier pour les hommes, pour que dans les ténèbres actuelles, les hommes puissent voir ta lumière, trouver la joie, la paix, l'espérance et la vie. Ô Seigneur, nous te prions aussi pour toutes les familles touchées par les épreuves, par la maladie, par les problèmes et les soucis. Nous te demandons ta grâce pour nos familles, notre entourage, les personnes que nous connaissons, que nous remettons aussi entre tes mains. Nous croyons en toi. Tu es le Dieu qui ne change pas. Seigneur Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tu es le rocher sur lequel on peut s'appuyer. Tu es le refuge en qui nous pouvons nous réfugier. Tu es notre roi, tu es notre maître, tu es notre Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Que ton nom soit loué. Que beaucoup aujourd'hui puissent encore te découvrir et te rencontrer. Et aide-nous à être des chrétiens vivants, des chrétiens bouillants pour ta gloire, Seigneur. Béni sois-tu. Hayr mer, borir Guinness, Surp Yeretsi Ananko, Yegetse Arkaitunko, Yeritsin Gamko, Vorbes Serginas Yevergri, Sats mer Anabazort, Durmez Aisor, Yevtormez Spardis mer, Vorbes Yemeng Torong Merods Pardabanats, Yemidanires Mezi Porsutiun, Ailpurgiares Mezi Chare, Zikoe Arkaiutun, Yevzorutiun, Yevpark, Havidianes, Havidenitz. Amen. Maintenant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu et la communion, l'aide, le secours, la force du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. Que Dieu vous garde, vous bénisse, vous accompagne. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pendant cette semaine aussi qui vient. Que Dieu soit avec vous. Et profitez-en pour vous saluer les uns les autres.